Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va voir la suite de l'explication de valorisation des stocks, l'explication des méthodes de valorisation des stocks. شفنا في la vidéo اللي قبل la valorisation par la méthode de CMIP en fin de période et après chaque entrée. Mais في la vidéo غنشوف la méthode d'épuisement des lots, غنشوف la méthode FIFO et la méthode LIFO. La méthode de l'épuisement des lots, c'est premier entrée, premier sortie, c'est PIPS. La méthode c'est plus connue par son mot anglais, c'est FIFO, ou appelé également FIFO, c'est first in, first out. Ou là, مع les francophones c'est PIPS, c'est premier entrée, premier sortie. La méthode consiste à numéroter les entrées en stock. داكشي اللي غيدخل لو ستوك كنكونوا مرتبينه باللي غيدخل الاول سي لو ستوك 1 ستوك 2 ستوك 3 ستوك 4 ستوك 5. Les stocks sont individualisés. Les entrées sont individualisées et effectivement individualisées. كل وحده كتكون عندها ان نيميرو، كتكون نيميروتي، كتكون فرديه باش ملي غنبغي لي سورتي، باش ملي غنبغي لي سورتي خاصني نبدا بالادخال هو الاولاني. سي لو بروميي انتري بروميي سورتي. كنبدا بلو بليز انسيان لو بلي récent. نبدا بالادخال الاولاني، نتبعوا الادخال الثاني، نتبعوا الادخال الثالث، اكسترا. نبدا بالادخال الاول هو اللي كيخرج الاول. سي une méthode d'épuisement des lots. غندير بحال هاد الشكل. سي غادي first in سي le premier article entrée. Là les entrées. هذا هو le stock. le premier entrée, le deuxième entrée, le troisième entrée, la quatrième entrée. دابا ملي غنجي لي سورتي وما غنبداش بالرابعه، ما عندوش الرابعه مني غيخرج. هذا لو ستوك خاصني نعتبر لو ديبو ستوك بحال هذا. دونك اللي غيخرج الاولاني سي لو 1 first out، سي و لو بروميي ارتيكل سورتي سي لو 1. ونتبعو 2 ونتبعو 3 ونتبعو 4. كنبدا بالقديم ونغادي اللي دخل هو الاخراني، هو اللي غيخرج هو الاخراني. دخل هو الاول وغيخرج هو الاول. دابا غنشوف بتيت ابليكاسيون على هاد لا ميثود فيفو. اي غنتبع الموفمون دو لا ماتيير بروميير d'une matière première de l'entreprise ABC pour le mois de mars. عندي un stock initial، عندي des entrées، عندي des sorties، وعندي un stock final. غنتبعها par la méthode FIFO ou la méthode PIPS. غندير لا فيش دو ستوك. قلنا لا فيش دو ستوك غيسمح لينا باش نتبعو لي زونطري اي لي سورتي دين ماتيير، و نعرفو اوسي ليكزيستون اون ستوك، شحال كاين عندي في لو ستوك اون شيفر اي اون فالور، اون كونتيتي اي اون فالور، دي زيكزيستون شيفري اون كونتيتي اي اون فالور. شحال نعرف شحال عندي في لو ستوك وشحال القيمه ديالو. La première opération, c'est le 1-3, c'est stock initial. Stock initial, comme chez la partie des stocks, c'est 500 fois 40, c'est 20 000. Chez la deuxième opération, c'est le 5-3, c'est bon d'entrée numéro 12, comme chez la partie des entrées. Qui veut dire 9 le CMIP. 1500 fois 44, c'est 66 000. غنشوف شحال عندي في لو ستوك. هنا ما غنجمعش لي دو ستوك. هنا قلنا لا ميثود فيفو سي انديفيدياليزي لي ستوك. غنرتبهم. هذا هو الاولاني، او درت لي 1 500 فوا 40 فوا ايتيغال 20 000. وهاد البون دونتري نيميرو 12 غنعطيه لو نيميرو 2، سي دوزيام اونتري. سي 1500 فوا 44 غيعطيني 66 000. رتبنا لي ستوك دون لو ديبو ستوك. رتبنا لي ستوك باش ملي غنبغي نخرج خاصني نبدا بالاول. لو 10 3 سي بون سورتي نيميرو 1، سي غنخرج 600. هاد 600 غنبدا بالاول، ب 500 واللي غيبقى نكملو من الثاني. نخرج 500
44 درهم ب 40 درهم لو كيلوغرام، و 100 نخرجها ب 44 درهم لو كيلوغرام. على هاد الشكل. دابا لو غيست اون ستوك، ستوك الاولاني ما بقاش، عندي زيرو. دونك هاد لو ستوك، هاد 1500 موا 100 غتولي عندي هي لو بروميي ستوك، حيت كنعب بوحدو في لو ستوك غيبقى هو، غيولي هو الاولاني. 1400 فوا 44 سي 61600. دابا لو 14 3 سي بون دونتري نيميرو 25. غنمشي لا بارتي ديال لي زونتري، سي 400 فوا 52 سي 20800. ورتب ثاني لو ستوك، عندي لو بروميي ستوك هو هذا اللي كاين عندي في لو ستوك، هذا ليكزيستون اون ستوك. في لو 10 3 بقى عندي هذا هو الاولاني، سي لو 1 5400 فوا 44 سي 61600. وغتزاد عليه هاد البون دونتري، اش ولي الدوزيام اونتري، سي 2 سي 400 fois 52 c'est 20800. Sur le 10-3, c'est bon de sortie numéro 2. A dit une sortie de 700 kg. Une sortie de 700 kg. كنبدا عندنا une sortie de 700 kg. غنخرجها من هذا لو بروميي 1400 ونخرج منها 700. 700 c'est 700 fois 44 c'est 30800. Donc le premier stock غتبقى منه 700. Reste en stock 700 fois 44 c'est 30800. C'est 30800. Ou le stock الثاني deuxième entrée غيبقى كله. C'est 2 c'est 400. C'est fois 52 c'est 20800. Donc le 33 c'est bon de sortie numéro 3. A une sortie de 900 kg. هاد 900 kg غنخرج 700 من هاد le premier stock و 200 من le deuxième stock. Donc 700 نخرجها ب 44 درهم لو كيلوغرام و 200 نخرجها ب 52 درهم لو كيلوغرام. غادي ها هي خرجت الاولاني والثاني باش خرجت 900 كيلوغرام باش خرجات. اللي بقى في ستوك بقات عندي 200 هاد 400 حيدت منها 200 وهاد 700 مشات كامله، مبقاش عندي لو برومي ستوك. لو برومي اونطري ايتي ايبويزي سالا. و لو دوزيام ستوك لو دوزيام اونطري بقات منه 200. سي ستوك فينال تيوريك fois 52 c'est 10400. بهذا كيسمح لي باش نصايب لو كونت دانفونتير بيرمانون، غيسمح لي باش نصايب لو سيب. لو سيب او كندير ليه هذا اللي بالزرق سي ستوك انيسيال و لي زونطري وندير ليه هذه لا بارتي ديبي ندير لها هاد لي زونطري مع لو ستوك انيسيال و لي الاخرى سي لا بارتي كريدي غندير لها لي سورتي مع لو ستوك فينال غيال. لي سورتي مع لو ستوك فينال غيال، ما كنديش لها غا لو ستوك فينال تيوريك. لو ستوك فينال تيوريك مع لو ستوك غيال كنجبد منهم واش مالي واش بونيس. Là, dit le 1-3, c'est stock initial, c'est le compte d'inventaire permanent, fois 40, ça atteint 20 000, c'est le 1-3, c'est le stock initial. On dit les entrées, le 5-3, c'est bon d'entrée numéro 12 500 fois 44, ça atteint 66 000. Il y a les opérations, il m'a dit le stock initial, mais les autres, il ما كانش عندي ولا ما كنتش مصايب لا فيش دو ستوك. الا ما كنتش مصايب لا فيش دو ستوك خاصني نحط حدايا لو ستوك ندير بحال هالشكل. بندير لو 10-3 بون سورتي نيميرو 1 عندي اون سورتي ديال 600 كيلوغرام. هما عندي لو ستوك سي 500 ب 40 و 1500 ب 44. غنخرج 600 كيلوغرام. هاد 600 كيلوغرام 500 غنخرجها من لو بروميي اونتري اللي هو لو ستوك انيسيال سي 500 فوا 40 تعطيني 20000 و 100 اللي غتبقى ليا غنخرجها من لو دوزيام اونتري سي 100 فوا 44 تعطيني 4400. هادي الا ما كانش عندي لا فيش دو ستوك ندير بحال هادشكل في الوسخ. L'opération suivante c'est le 14-3, c'est bon d'entrée numéro 25, c'est 400 fois 52 غتعطيني 20800. Ou le 18-3, le 18-3 c'est bon de sortie numéro 2, bon de sortie numéro 2 غنخرج 700 كيلوغرام.
700 كيلوغرام. نشوف لو ستوك عندي فيه جوج، عندي فيه اما هذا سي 1400 بقات فيه 1400 حيت خرجت منه 100 وهذا باقي كله. دونك نخرجها من هذا لو بروميي اونتري اللي هو 1400. 1400 ب 44 نخرج منها 700 كيلوغرام ا 44 درهم لو كيلوغرام. L'opération suivante c'est le 33, c'est bon sortie numéro 3, عندي une sortie de 900 كيلوغرام. هاد 900 كيلوغرام بعدا نشوف عندي لو ستوك شحال فيه. لو ستوك عندي فيه 700، هاد 1400 هاد 1400 اللي كان خرجت منها 700 سي لو بروميي اونتري، و لو دوزيام اونتري اللي هو 400 بقى باقي كله. دونك نخرج 700 ب 44، 900 نخرج منها 700 ب 44 درهم، و 400 نخرج منها 200 ب 52 درهم لو كيلوغرام. هي هادي. لو 33 سي ستوك فينال غيال. لو ستوك فينال غيال اولا شنا هنا 400 حيدنا منه 200، هذا لو ستوك فينال تيوريك، و لو ستوك فينال غيال غنمشي لي دوني. عندي 180 كنحسب لا رياليتي شنو كاين عندي في لو ستوك. سي 180 فوا 52 سي 9360 وندير لو توتال. توتال دي بي en quantité et en valeur. Le total débit en quantité et en valeur qui est stable par n'importe quelle méthode. Qui me donne la méthode, c'est la quantité stable ou c'est la valeur stable. Soit la méthode FIFO, soit l'IFO, soit le CMIB. En fin de période ou après chaque entrée. Total crédit d'imar c'est total débit. Donc il a un total de crédit. Il y a là 2380. يلا فيه 2380. au total débit فيه 2400. دونك خاصني ندير ليغاليتي بيناتهم. الا كان عندي توتال ديبي كبر من توتال كريدي سي ان مالي، والا كان عندي توتال كريدي كبر من توتال ديبي سي ان بونيس. ولا نجيبهم ابارتي لا ديفيرونس دي ستوك فينال غيال او ستوك فينال تيوريك. عندي ستوك غيال صغر من ستوك فينال تيوريك، دونك عندي ان مالي بليس 20 ان مالي. دونك هنا لونتربريز خاسره في هاد لو ستوك، لقات راسها خاسره بلو ستوك غيال، لقاتو خاصه 20 كيلوغرام، خاصها تزاد. سي اون بيرت. دابا غنشوف لي زافونتاج et les inconvénients de cette méthode. Les avantages ديال هاد لا ميثود en cas de hausse de prix. إلا كانوا لي بري دي ماتيير بروميير ولا لي بري دي فورنيتير مرتفعين، إلا كانوا لي بري دي ماتيير ولا لي بري دي فورنيتير مرتفعين غتكون عندنا اون ماجوراسيون دو ريزلتا، غنربحو بزاف إلا كانوا لي بري طالعين. علاش؟ هاد لا ميثود كوندوي ليفالاسيون دو بلي فابل دي سورتي. كتبدا بالقديم للجديد. إلا كان عندنا لي بري غاديين كيرتفعوا، حيت كنبداو بالقديم وكنوصلوا للجديد بلي بلي زونسيان و بلي ريسون، حيت لو ديرني اونتري هو اللي تيخرج الاولاني. عطينا ان مينوراسيون دي لو كو دو روفيان و ان مانوراسيون دي دو لا فالور دي ستوك فينال هي اللي غتكون لا فالور ستوك فينال هي اللي غتكون طالعه، وهادشي غيعطينا ان ماجوراسيون دو ريزولتا. ملي كتكون عندي لو كو دو روفيان هابط لا la majoration تكون عندي لو ريزلتا طالعه. ولا autre avantage c'est هاد لا ميثود كتعطينا ليفالياسيون ديال لي سورتي اي لي زيكزيستون اون ستوك، كتعطيهم لينا في لو طون غيال، وهذا كيتوافق مع لو سبري دو مع لو سبري d'inventaire permanent. Mais concernant les inconvénients c'est en cas de baisse des prix. إلا كانوا لي بري اون باس كانوا غاديين تيهبطوا، هاد لا ميثود راها كتمشي لينا بلو بليز élevé envers le plus faible. دونك غيكون عندنا ماجوراسيون دي كو دو روفيان مع une majoration مع une minoration de stock final، وغتكون عندنا une minoration du résultat. c'est un inconvénient. ولا هاد la méthode suit avec retard l'état des prix sur le marché. حيت كتبدا بلو plus ancien envers le plus
récent. غتبع داكشي en retard. نشوفوا دابا la méthode d'épuisement des lots, dernier entrée, premier sorti, ou la méthode DIPS, connue par les Anglais de la méthode LIFO. C'est last in, first out. La méthode aussi consiste à individualiser les entrées. Chaque entrée خاصها دير لي l'individualisation ديالو تعطي un numéro. غتبدا le dernier entrée هو le premier article sorti, ou le premier article sorti. كتبدا le plus récent jusqu'au plus ancien. اللي دخل هو الاخراني غيخرج هو الاولاني، وتبقى غادا توصل اخر واحد تبدا اول واحد دخل لو ستوك بحال هذا الشكل. عندي last in dernier entrée, le dernier article entrée، او عندي le 1 2 3 4 هادو اللي دخل هو الاول 1 2 3 4. ملي غتبغي دير لا سورتي، لي سورتي ديال هاد لي زيليمون عندي سي first out, c'est first out, le premier article sorti, first out c'est premier article sorti. غتبدا ب 4 هي اللي غتخرج الاولى، وتبع 3 وتبع 2 وتبع 1. c'est de plus récent envers le plus ancien. غتبدا باخر واحد دخل وتبقى غادا توصل الاول واحد دخل. نشوفوا une petite application, un exemple sur la méthode LIFO. هذاك l'exemple اللي عندي غنديرو par la méthode LIFO. last in, first out, dernier entrée, premier sorti. عندي le 1 3 c'est stock initial 500 fois 40 c'est 20 000. Deuxième opération c'est le 5 3 c'est bon d'entrée numéro 2 c'est 1500 fois 44 c'est 66 000. C'est 66 000. وغنمشي لو ستوك نشوف l'existant en stock، حيت هاد لا ميثود غتعطيني les existants en stock en quantité en valeur. عندي le premier stock وهذا c'est 500 40 fois 40 c'est 20 000. Premier stock c'est 500 kg à 40 dirhams le kilogramme. Deuxième stock c'est 1500 fois 44 c'est 66 000. L'opération suivante, le 10 3 c'est bon de sortie numéro 1. هاد la sortie عندي 600 kg. 600 kg. هنا la méthode FIFO c'est dernier entrée. كنبدا بلو dernier entrée. إلا ما قدنيش لو dernier entrée عاد باش غنمشي لو premier sortie. هذا باش ندير لو premier entrée. إلا ما قدنيش لو dernier entrée كنمشي l'entrée اللي قبل منه باش ندير هاد la sortie de 600. باش ندير لا سورسي دو 600. دونك عندي سي غنخرجها من هاد 1500 كافيه. سي 600 نخرجها ب 44 درهم لو كيلوغرام. تعطيني سي 600 فوا 44 سي 26400. ونشوف دابا ليكزيستون اون ستوك. ملي خرجت هاد 600 بروميي ستوك بقى عندي ستابل سي 500 فوا 40 سي 20000. دوزيام ستوك خرجت منه 600. دونك سي 1500 moins 600 c'est 900 fois 44 ça تعطيني 39600. Chauffe l'opération suivante, le 14 3 c'est bon d'entrée numéro 25 c'est 400 fois 52 c'est 20 800. C'est la partie des entrées. غنمشي لو ستوك نشوف شحال ولا عندي فيه. لو بروميي ستوك هادو غيبقاو، هذا سي لو بروميي ستوك سي لو دوزيام ستوك غيبقاو ستابل. وغيتزاد عليهم ان troisième entrée. C'est 400 fois 52, c'est 20 800. Troisième entrée. 400 fois 52, c'est 20 800. Je vous le 18 3, c'est bon de sortie numéro 2. A dit in sortie. In sortie, غنمشي la partie des sorties. دي ان sortie de 700 kg. 700 kg غنخرجها وقلنا غنبدا بلو dernier entrée. غنخرج 400 من لو ستوك من لو troisième entrée. هذا هو اللي دخل الاخراني سي 400. ونخرج 300 من هاد دوزيام سي 900 اللي دخل قبل منه. 300 نخرجها 400 نخرجها ب 52. 300 نخرجها ب 44. اللي غيبقى عندي في لو ستوك
500 ما قستهاش سي 500 فوا 40 سي 20000 ما قسنا منها حتى حاجة و 900 خرجنا منها 300 خرجنا منها 300 دونك غتبقى سي 900 موان 300 سي 600 فوا 44 سي 26400 و هاد التروازيام ستوك ما بقاش خرجتو كامل. لو 33 سي بون سورتي نيميرو 3 بون سورتي نيميرو 3 هنا خرجنا 900 كيلوغرام وانا عندي في لو ستوك هو عندي 600 وعندي 500 كنبدا بلي دخل الاخراني وهذا سي 600 نخرج منها سي 44 غنخرج 600 كامل غنخرج لو ديرني اونتري كامل ونكمل من هاد لو بروميي اونتري عندي 600 ب 44 و 300 نخرجها ب 40 دونك اللي غيبقى عندي في لو ستوك غيبقى عندي من هاد لو بروميي اللي خرجت منه غي 300 500 moins 300 c'est 200 fois 40 وهذا هو لو ستوك فينال تيوريك 200 fois 40 c'est 8000 وقلنا هاد لافيش دو ستوك هو اللي غيعاوننا باش نصايبو لو كونت دانفونتير بيرمانون قلنا ديما ندي لا بارتي ديال لو ستوك انيسيال و لي زونطري نحطهم في لو لا بارتي ديبي و لي سورتي هاد لي سورتي نحطهم في لا بارتي كريدي ونزيد عليهم ستوك فينال غير ماشي تيوريك ستوك فينال غير وهذا كنحتفظ بيه غير باش نعرف واش عندي مالي ولا عندي بونيس. هاو لو كونت دانفونتير بيرمانون عندي لو 1 3 سي ستوك انيسيال 500 500 فوا 40 سي 20000 الا ما كانش عندي لافيش دو ستوك غندير شي حاجه باش نعرف شحال عندي لي زيكزيستون اون ستوك وفوقاش نقدر نخرجهم. عندي لو 1 3 هي عندي 500 كيلوغرام ا 40 درهم لو كيلوغرام نمشي لو 5 3 سي بون دونتري نيميرو 12 سي 1500 ب 44 درهم سي 66000 نشوف ثاني لو 5 3 شحال عندي في لو ستوك هادي كنديروها في الوساخ 500 كيلوغرام لو بروميير ستوك غيبقى عندي ستابل ما تقاش وغنزيد عليه دوزيام اونتري 1500 ب 44 درهم. J'ouvre l'opération suivante, c'est les 10 3 bon de sortie numéro 1. Le bon de sortie numéro 1 fait une sortie de 600. Une sortie de 600, on a 600, on a 1500. C'est 600, on a 1500. 1500, mais deuxième entrée. Mais le dernier entrée. 1500, on a donc le 10 3, et qu'on a dit un stock, c'est الاولاني غيبقى ستابل والثاني غنخرج منه 600 غتبقى فيه 900 كيلوغرام غتبقى فيه 900 كيلوغرام 900 كيلوغرام 1500 موان 600 غتبقى عندي 900 كيلوغرام دونك هاد 600 غتخرج ب 44 درهم سي 26400 لو 14 3 سي بون دونتري نيميرو 25 سي 400 فوا 52 تعطيني 20800 شوف لو 14 3 لو ستوك شحال ولا عندي فيه لو 14 3 لو بروميير ستوك بقى ستابل deuxième stock aussi بقى stable وغنزيد troisième stock ولا troisième entrée premier entrée بقى stable deuxième entrée déjà خرجنا منه 600 وبقى stable بقى 900 troisième entrée c'est 400 452 dirhams le kilogramme l'opération on va dire le total débit حيت ما بقاش عندي دي زونطري سي 2400 106800 لاشنا ورجعنا شنا لا ميثود بار لا ميثود فيفو غنلقى لو ميم توتال غنلقى لو توتال دو لا كونتيتي بقى ستابل لو توتال دو لا فالور بقى ستابل. L'opération suivante c'est le 18 3 c'est bon de sortie numéro 2 غنشوف دابا لو ستوك في لو 18 3 او عندي ان سورتي هاد لا سورتي هنا كانت عندي ان سورتي دو 700 كيلوغرام هاد 700 كيلوغرام نخرج لو دغني اونطري نخرج منه 400 غيحيد كامل ما غيقدنيش وندوز لونطري اللي قبل منه سي 900 نخرج منها 300 دونك 400 خرجتها ب 52 20800 وحنا عندنا ان سورتي دو 700 دونك مازال خاصاني 300 غنخرجها من لونطري اللي قبل منه من لي دوزيام اونطري
300 gratuit 600 kg à 44 dirhams le kilogramme. Donc c'est 300 fois 44 c'est 13 200. Ou le premier entrée prend stable ما خرجش منه حتى حاجه. C'est le 18 3 هذا هو le stock ديالها. L'opération suivante c'est le 33, c'est bon de sortie numéro 3. Le bon de sortie numéro 3 نخرج منه 900 kg. 900 kg donc le stock de 33 خرجت من كان 900 نخرج 600 من le dernier entrée. Dernier entrée هذا الستوك الدوزيام ستوك ما تبقى فيه حتى حاجه. هاي 600 fois 44 c'est 26400. بقات لي 300 غنخرجها من لو بروميي اونتري هو اللي بقى عندي نكملها منه. 300 كيلوغرام سي 300 كيلوغرام ب 40 درهم لو كيلوغرام. وهذا سي لو ستوك فينال تيوريك اللي بقى عندي. مي حنا في لو سيب غناخد في لو سيب غادي ناخد لو ستوك فينال غيال. لو ستوك فينال غيال عندي 180 راه فيها سي ب 40 سي 7200. وندير لو توتال كريدي ضروري خاصو يساوي التوتال ديبي سي 2400 ب 106800. نشوف دابا لا ديفيرونس بيناتهم. غادي لو توتال ديبي كبر من التوتال كريدي دونك سي ان مالي ولا نشد ستوك ستوك تيوريك ونقارنو مع ستوك فينال غيال. عندي 200 موان 180 دونك عندي بليس 20. عندي ان مالي عندي ان بيرت. لقيت هاد لو ستوك ملي حساب ملي قلبت لو ستوك لا رياليتي لقيت فيها 180 مي لو كالكيل عطاني 200 كيلوغرام اللي خصها تكون وفي لا رياليتي لقيت 180 دونك حنا خاسرين 20 كيلوغرام. دونك سي ان مالي لونتربريز خسرات في هاد لو ستوك فوا 40 سي 800 درهم. نحسب دابا غنلقى ليغاليتي. غنشوف دابا لافونتاج et les inconvénients ديال هاد لا ميثود LIFO. L'avantage et les inconvénients de la méthode LIFO. Concernant l'avantage les inconvénients de cette méthode. La méthode, c'est une méthode inflationniste en cas d'augmentation des prix, en cas de hausse des prix. La méthode conduit à une évaluation plus élevée. Les prix غادي طالعين لكانوا les prix en hausse, les prix plus élevés غادي كيطلعوا. C'est une méthode inflationniste, c'est-à-dire des inflations. هنا conduit de l'évaluation plus élevée des sorties. Mais كيكونوا عندنا les prix طالعين c'est l'évaluation plus élevée des sorties. غتكون عندنا une majoration des coûts de revient, une minoration des stocks, une majoration des coûts de revient, c'est-à-dire le coût de revient يكون طالع. Une minoration ou une diminution des stocks final, de la valeur des stocks final. هسه هادو جوج غيعطيونا une minoration de résultat ou une diminution de résultat. Une méthode inflationniste. C'est un inconvénient. C'est l'inconvénient de cette méthode. Ou l'inverse se produit. Ou l'inverse en cas de baisse des prix. إلا كانوا عندنا les prix en baisse غتكون عندنا une majoration de résultat. Aussi, il y a d'autres avantages de la méthode LIFO. C'est une méthode qui permet de connaître immédiatement. كتسمح لينا باش نعرف immédiatement les existants. داكشي اللي كاين عندي في لو ستوك كتبع لينا بعدا لو موفمون دو فالور سوا دي موفمون دو فالور لو موفمون دي ماتيير premières ولا دي فورنيتور des entrées, l'entrée ديالها, les sorties ديالها et les existants ديالها en chiffres, chez les existants chiffrés en quantité et en valeur. هادو كيتناسب مع l'inventaire permanent ديال هاد ديال l'inventaire permanent. La méthode LIFO كتناسب مع la méthode l'inventaire permanent حيت كتبع لينا les entrées ou les sorties ou les existants en stock en temps réel. فأي وقيته تعطينا le prix de sortie ou le prix de l'existant ou le coût unitaire de l'existant en
ستوك تعطيني شحال كينعدي في لو ستوك وشحال كينعدي شحال كينعدي ديال لي سورسي غدير لهم ليفالياسيون دون لو طون اكزاكت و دون لو طون غيال و لي زيكزيستون اون ستوك تما غتعطينا ليفالياسيون ديالهم اون ستوك اون كونتيتي اي اون فالور